नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हब। आज हूँ डिसेम्बर मास 29 तारिख 2025 सोमवार। तेबे डेरी नकरी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी पाल्बणी दुर्गा पूजा पड़िया बारिपदा मयूरभंज। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी डेरा 20 केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी जेडथान वेस्ट बेंगल रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कमगाँ बरगढ़ रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी केकेराजोर छत्तीसगढ़। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी नौगाँ आगलपुर बलांगीर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मोतीगाँ नवरंगपुर रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गौड़पड़ा महांगा कटक रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी छेलीगढ़ महेंद्रगढ़ गजपति। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी जलेश्वर नुआ बसस्टाण्ड बालेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी अंतरा भद्रक रे। आजिर नाटक पणतकानी पणतकानी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी चिकिटी ब्रह्मपुर गंजाम रे। आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चुराली यात्रा पड़िया चंदनपुर पुरी। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी पात्रपड़ा सुनट बालेश्वर। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बड़कुटुरु कलाहांडी। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाही। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बंदाल खेल पड़िया छतिया जाजपुर। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी माँ माउसी यात्रा कमिटी सतलमा बरगढ़ रे। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी कृष्णनगर बरी जाजपुर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुमुली कोरापुट। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नोलांग भद्रक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁଲାଖାପାଟଣା ଷଠିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଡ଼ଶପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନନ୍ଦପୁର କୋରାପୁଟରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୈତାରୀ ମାଇନ୍ସ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରାଜଯୋଡ଼ା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀରାମପୁର ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଏମ୍ ପାତ୍ରପୁର ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ରାମପୁର ସୋନପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡିଗଡ଼ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜଘାଟ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦାସିଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଗଜପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଲିଆ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୂୟାଁ ସାହି ନଗଜପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।